Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 5 April 2025, bertepatan dengan 6 dari bulan Syawal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari kitab Riyadhus Shalihin, dan masih di dalam bab muraqabatillah ataupun watchfulness. Maka kita masuk kepada hadis yang panjang. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه قال انكم لتعملون عملا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. بسم الله قال الامام المؤلف رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه قال انكم لتعملون عملا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala innakum lata'lamuna a'malan yadaku fi a'yunikum min asy-syar'i kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adku fi a'yunikum min asy-syahri kunna na'uduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Bismillah, qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil hadis as-sadis, di hadis yang ke-6, yang mana hadis ini panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata. Abu Hurairah said that he heard from the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, inna thalathata min bani Israel abros wa aqra wa a'ma aradallah an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan fa'atal abrosa faqala ayu syai'in ahabba ilaik qala launun hasan wa jildun hasan wa yadhabu anni alladhi qad qadarani nas famasahahu fadahaba anhu qadrahu wa utiya launan hasanan qala fa ayyul mal ahabba ilaik qala al-ibilu aw qala al-baqaru fa utiya naqah usra'u faqala barakallahu lak fiha. Maka di dalam hadis ini, there was 3 men among the Bani Israel. Maka di sana ada 3 orang dari kelompok Bani Israel, orang terdahulu. Maka ini adalah kisah Israiliyat, yang mana permasalahan kisah Israiliyat hukmuhu fil Islam la nusaddiquh wa la nukadzibuh. Hada khabar Israiliyat, la nusaddiquh wa la nukadzibuh. Walakin nahnu nusaddiquh huna limada? Lianna ata min khabarin nabi tu'tabar wahyu
Wa ma'adalik bisanadin sahih fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Fahimtum? Wa amal asal khobar Israiliyat manal tafid ilaih. Maka di sana ada kisah dari Bani Israel yang mana dia 3 orang. Pertama albinos, and 1 bald and 1 blind. Maka yang satu albinos, not leper, but albinos. The meaning is albinos like sick in the skin, all the skin is white. Maka ini albinos, semua warna kulitnya putih. Dan yang satu bald or 1 bald, ini botak. Dan yang ketiga matanya buta. 3 orang di sini apa tadi? Albino, kulitnya putih, putih yang tidak normal, sakit. Yang kedua botak, yang ketiga a'ma, buta. Maka disebutkan Allah want to test them. Allah menginginkan to test them, memberikan ujian kepada 3 orang ini. He therefore sent to them an angel who came to the albinos, not leper but albinos. Maka diutuslah malaikat untuk mendatangi orang yang albino tadi, and asked him what he would like best. Maka ditanya, apa yang engkau inginkan? He replied, maka dia menjawab, a good color, a good skin, and to be rid of what makes me loathsome to people. Maka aku menginginkan warna kulit yang bagus dan mempunyai kulit yang tidak membuat aku ditertawakan oleh manusia. And he, the angel, rubbed him, and his loathsomeness vanished, and he was given a good color and good skin. Maka malaikat ini memberikan apa yang dia inginkan, tentunya dari Allah. Maka diberikanlah kulit yang bagus. Disebutkan di dalam hadis bahwa dia famasahahu, maka diusap. Maka setelah itu wayadhab, hilanglah dari apa yang ada penyakit padanya dari albino. Wa utiya launan hasan, dan diberikan warna yang baik. Fa ayul mal ahabbu ilai qala al ibil. Fa utiya naqah usra. Fa qala barakallahu lak fihi. So after this the angel asked about what type a property he would like best, and the albino said camel. So the angel invoked for Allah blessing on it. So after this athaniyah, yang kedua, summa innahu atal abros fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskin qad in fa'ata al aqra faqala ayu shay'in ahabba ilaik qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadarani nas famasahahu anhu u'tiya sya'ran hasanan qala fa ayyul mal ahabba ilaik qala al-baqar fa utiya baqarah hamilan wa qala barakallahu lak fiha. And the second, the angels then went to the bald man and asked him what he would like best, and he replied, good hair and to be rid
of what makes me loathsome to the people. Maka dia, malaikat ini diutus yang kedua kepada seseorang yang botak. Kemudian ditanyakan, apa yang kamu inginkan? Maka dikatakan, aku ingin mempunyai rambut yang baik dan orang-orang tidak menertawakan aku dengan rambut yang botak ini. The angel ran his hand over him and he was given good hair. Maka diusaplah kepalanya dan tumbuhlah rambut yang bagus. He then asked him what property he would like best. Kemudian ditanyakan oleh malaikat, apa harta yang kamu cintai? He replied that we would like cattle. So he was given a pregnant cow. Maka dia mengatakan sapi. Maka diberilah sapi bunting. Apa makna sapi bunting? Sapi yang mau melahirkan. The angel invoked Allah's blessing on it. Kemudian didoakan, semoga engkau diberkahi. Fa'atal a'ma faqala ayu syai'in. Fa'atal a'ma faqala ayu syai'in ahabba ilaika. Qala an yaruddallah ilayya basari. Fa'absaran nas famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu. Qala fa'ayul mal ahabbu ilaik? Qala al-ghanamu. Fa'utiya syah walidan fantajja hadani wa walada hada fakana lihada wadin minal ibil walihada wadin minal baqar walihada wadin minal ghanam. Subhanallah. So the angel then went to the blind man and asked him what he would like best. And he replied, I wish that Allah restore my sight to me, so that I may see people. So the angel ran him hand over him, and Allah restored his sight. Maka datang malaikat kepada orang yang ketiga yang buta. Apa yang kamu inginkan, wahai orang yang buta? Maka dia menginginkan, aku ingin melihat seperti semua manusia melihat apa yang Allah ciptakan. Maka diusaplah matanya dan dia bisa melihat kembali. The angel then asked what property he would like best. Maka ditanyakan, apa harta yang kamu cintai? He replied that he would like sheep. Maka dia menginginkan harta kekayaan dari domba. Maka sangat sederhana. So he was given a pregnant ewe. Maka diberikan domba yang hamil, yang sudah tinggal melahirkan. So after this, the first having a valley full of camels, the second one a valley full of cows, and the third one full of sheep. Maka jadilah mereka kaya. Tidaklah unta-unta kecuali memenuhi dari lembah wadi yang ada, dan tidaklah sapi-sapi kecuali memenuhi lembah yang ada, dan tidaklah kambing-kambing kecuali memenuhi lembah-lembah yang ada. Kemudian disebutkan summa innahu atal abros fi suratihi wa hayatihi. Faqala rajulun miskin qad inqata'at bi al-jibal al-hibal fi safari fala balagoliya al-yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi a'taqa al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mala ba'iran ataballagu bihi fi safari
Faqala al-huququ katsirah. Faqala ka'anni a'rifuk. Alam takun abros yaqdirukan nasu faqiran fa'ataqallahu faqala innama warithtu hadzal mal kabiran an kabirin. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Allahul musta'an. So the angel sent again to them, and they in healthy, and they rich. So the angel came the first to the albinos. And he said, I am a poor man, and my resources have been exhausted in my journey, and my only means of reaching my destination are depend on Allah and then on you. So I ask you by Him who gave you the good color, the good skin, and the property for a camel. He replied, I have many debts to pay. And the angel said, I think I recognize you. I know you. Were you not albinos whom people found loathsome and a poor man to whom Allah gave property? He replied, I inherited this property through generation. So the angel said, if you are telling a lie, may Allah return same as he had said to the former. Or the angel said, if you are telling a lie, may Allah return you to your former condition. Maka diujilah setelah mereka kaya dan sehat. Diutus yang pertama sama seperti malaikat yang dulu. Maka dia mengatakan, aku dalam keadaan albino dan dalam keadaan miskin dan terputus dari perjalanan. Kemudian setelah itu meminta hak seorang tamu yang kehilangan dari tunggangannya atau tidak mempunyai bekal untuk meneruskan perjalanan, maka minta. Maka apa yang dikatakan? Al-huquq wa huququ katsir. I have many debts to pay. So this man is very stingy. No, stingy. Bakhil. So he said, I have many debts to pay. Maka orang ini kemudian disebutkan, if you are telling a lie, may Allah return you to your former condition. So his guy back to the albino, sick in the skin, and back to the poor. Maka dia berdusta mengatakan, aku telah banyak membayar hak-hak dari zakat. Kemudian dikatakan seakan-akan, kata malaikat, aku ini mengetahui keadaanmu dulu. Kamu orang yang albino, orang jijik kepada kulitmu, dan kamu fakir. Allah berikan ibil unta, dan sekarang kamu kaya raya. Maka jika kamu berdusta, maka Allah akan mengembalikan kamu kepada asalmu. Maka dohirnya dikembalikan kepada penyakitnya dan kefakiran. And the same like this, the angel came to the bald man, and same story.
And the third, in hadith, he came to the blind man. Wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil in qata'at bi al-hibal fi safari. Fala balagu lil yawm illa billah thumma bika. As'aluka billadhi radda alaika basarak syah ataballagu biha fi safari. Faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Fakhudh ma syi'it wa da' ma syi'it. Fa wallah ma ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jal. Faqala amsik malak fa innama ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhata an sahibaik. So the third, the angel then went to the one who had been blind. Maka yang ketiga kali malaikat pergi ke orang yang dalam keadaan sebelumnya buta, kemudian disembuhkan oleh Allah dan diberikan domba-domba yang banyak. And the angel said, I'm a poor traveler and my resources have been exhausted in my journey. My only means of reaching my destination are dependent on Allah and then on you. Maka maknanya datang malaikat dalam keadaan buta dan fakir dan mengatakan, terputus aku dari perjalananku, aku minta kepadamu satu kambing saja untuk menyampaikan aku kepada perjalananku. Itu yang dia inginkan. Dan di sini tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, kemudian kamu. What he said, the good man, the third, he replied, yes, I was blind. Allah restored my eyesight. So take what you wish and leave what you wish. Da masyikta wa khud masyikta. So this good man said, I swear by Allah that I shall not argue with you today to return anything you take. As I give it for Allah's sake, the angel said, keep your property. You have all simply been put to a test, and Allah is pleased with you and displeased with both of your companions. So this hadith yang ketiga maknanya adalah orang yang baik ini, the blind man, mengatakan, aku dulu orang yang buta, kemudian Allah sembuhkan. Dan aku dulu orang yang fakir, kemudian Allah berikan aku kesembuhan. So he said, take what you wish and leave what you wish. So he said, I swear by Allah that I shall not argue with you today to return anything you take. So this man, the third, is successful from the trial. Maka orang ini yang ketiga, di saat dimintai harta, ambil apa yang kamu inginkan dan tinggalkan yang kamu tidak inginkan. Aku dulu buta, Allah menyembuhkanku dan memberikan harta-harta ini, maka ambil semuanya. Jika kamu mampu, tinggalkan jika kamu tidak mampu. Maka apa kata malaikat ini? Kamu telah diuji dan dalam keadaan sukses ujian kamu. Maka imsik amwalak, agar kamu itu menjaga dari hartamu. Adapun dari dua orang
temanmu, maka keduanya telah dikembalikan kepada keadaan semula. So this hadith, barakallahu fikum, talking about the first is grateful. So if someone grateful to Allah, Allah give him nikmah, so he grateful to Allah, alhamdulillah, Allah give more and more again. Allah give over and over again. Like Allah said in Surat Ibrahim, Mada yaqul, Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. When Allah said, La in syakartum la azidannakum. If you all thankful or grateful from my nikmah, I'll give you over and over again. So this hadith talking about grateful. And this hadith is dalil. Maka hadith ini membicarakan tentang rasa syukur. Maka rasa syukur itu adalah penyebab seseorang diberikan nikmat yang lebih dan lebih dan lebih. Karena Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, aku berikan tambahan dan tambahan. Dan di dalam hadis ini juga menjadi pendalilan asyukru harisun nikmah. Asyukur, grateful, make your nikmah is comfortable with you. Always with you. So this nikmah always with you because you grateful. Like this hadith, when the blind man, the angel asked him, give me this, give me that, and he said, took and leave what you want. So after this, Allah give him the nikmah and steal the nikmah with him, and Allah is pleased with you, the angels say. Maka di sini menjadi pendalilan juga bahwa an-nikmah asyukru harisun nikmah. The thankful or grateful is harisun nikmah. Make the nikmah stay with you forever. Alhamdulillah. So from this hadith, beneficial is Allah yuraqibunan nas. Allah watchfulness for all the men in the world. So Allah know about the three, when they poor, when they sick, Allah help them, Allah give them. And after this, Allah know about them, and Allah trial them. But when they sick, when they poor, they success with the trial. But when they healthy, and when they have money and rich, they forget and they lose from the trial because ungrateful. Maka di sini kita bisa mengambil faidah berapa dari manusia diuji dengan kefakiran, dengan kesakitan dia kembali kepada Allah. Back to Allah when he sick, back to Allah when he poor. But when Allah trial them with money, with rich, with the health, they forget. So they ungrateful. Maka di saat diuji oleh kekayaan dan kesehatan, maka mereka dalam keadaan lupa diri. So this is the point from this hadith, and the hadith is very tall. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.
Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka